गोयचे खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस जेन्ना हे निवडून आयले तेन्ना ते गोंयभर सगळे दक्षिण गोंयांत 20 मतदारसंघांत जेन्ना ते गेले याद जाता म्हाका दिसता 1 वर्स पयलीं फ्रांसीस न्यू त्या इंटरेक्शन सेशनान खासदारान लोकां कडेन प्रश्न मांडले की तुमचे कितें कितें बाबा हांगा अडचणी आसा ऑर वेर वॉट डिफिकल्टीज आर देर वेर आय कॅन इंटरवीन इन हेल्प यू ऑल. म्हाका दिसता बाब फ्रांसीस न्यूनिसान तेन्ना ते प्रपोजल घातले की मुर्मुगांव तालुक्याचे लोक वास्को आसतले मुर्मुगांव दाबोली जे चिखली सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा ते कार्डियक एम्ब्युलन्स ना सो एक कार्डियक एम्ब्युलन्स तुवें थंय प्रोवायड करची हें ताणें जेन्ना प्रपोजल मांडलें हांव मना काळजांतल्यान आमच्या खासदाराचे धन्यवाद करता की ताणें ते ताबडतोब विशय घेतलो आनी ही मेड शुअर दॅट a cardiac ambulance which is advanced life support was provided to this चिकालीम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. काल सावथाचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक एक दिल्ली आसा ही दुसरी एम्ब्युलन्स तांची ही सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिकाली दिल्या. आज गोंयभर आमी पळयतात की मनीस आरोग्य क्षेत्रांत खंय तरी म्हाका दिसता आमी कमी पडटा. सरकार कितल्योश्यो केसी जाल्यो वेर टायमली रिस्पॉन्सिव्ह समज जर मनशाक जर ट्रिटमेंट मेळत जाल्यार मनीस वाचपाची एक शक्यता आसता. आनी म्हाका दिसता कार्डियोवॅस्क्युलर एम्ब्युलन्स एक अशी एम्ब्युलन्स जेंकां कार्डियक एरेस्ट येता इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की ते फर्स्ट प्रॉब्ली 1 hour गोल्डन पिरियडान थ्रोम्बोलायज जर पेशंट जर जालो जाल्यार ताजो फायदो ह्या पेशंटाक जाता आनी कोणी मनशाचो जीव वाचपाक शकता. सो म्हाका दिसता असली कार्डियक एम्ब्युलन्स चिकालीम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक अत्यंत गरजेची आशिल्ली आनी परत एकदां हांव तांचें अभिनंदन करता की तांणी ह्या सगळ्या वाठारांतल्या लोकांक एक अशें इम्पॉर्टंट टूल अशें इम्पॉर्टंट वस्त दिला जातून खुबशे जीव लायफ लोकांचे वाचपाक शकता. 108ची फूल टीम हांगा आसा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे डॉक्टर्स. सो आय थिंक दीस वील बी एन एडेड एडवांटेज टू देअर एक्झिस्टींग फ्लीट. एज मेंबर ऑफ पार्लमेंट has said that now the latest technology has been fitted in this ambulance where GPS tracking. I believe they are doing the GPS tracking for other also, but this will give a value added thing where the driver can reach to the patient directly with the shortest route, and it has got with all advanced equipments which is roughly costing about 48 lakhs. There is a cost sada. So I congratulate him that he is actually working for the need of the people.